जय जगन्नाथ सांग माने तो फ्रेंड आज आम 25 एप्रिल सेकेंड शिफ्ट रे आमर जेतक भी जीके जीएस क्वेश्चन आसला ताकू डिटेल्स रे आलोचना करिबा जहाद्वारा जदि आपण एग्जाम रे ए सब क्वेश्चन आसुची जेपरी आपण भूल न करेंगे। तो यह पूर्व आम बहुत सारा जीके जीएस क्वेश्चन करें देखी ना डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट अच्छी चेक करने। ओके देख प्रथम क्वेश्चन देछि आमर यूएनईपी यार फुल फॉर्म कौन ये लिखाई यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यार एस्टाब्लिश ईयर केबे एटा एस्टाब्लिश होइतिला खाता रे लिखि रखिदेबे। ओके 5 जून 1972 केबे एस्टाब्लिश होइतिला 5 जून 1972। आउट कथा समस्त कहबी जीके जीएस क्लास कला बेले खाता पेन निश्चिंत पाखे रखिथे जहाद्वारा जो पॉइंट कहबी ताको लिखि रखिबे। तो केबे एस्टाब्लिश होइतिला ना 5 जून 1972। पचार देव यार हेडक्वार्टर कौटी अच्छी कौटी हेडक्वार्टर अच्छी ना नाइरोबी केन्या कौटी अच्छे हेडक्वार्टर नाइरोबी केन्या केबे एस्टाब्लिश होइतिला 5 जून 1972। ओके सेकंड क्वेश्चन हु इज द ओनली प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन वर्ल्ड टाइटल ऑल फॉर्मेट ऑफ बोथ बिलियर्ड्स एंड स्नूकर किए जीति ना पंकज आदानी। देखो सी केवल यही आवार्ड पाई नथिले आउरी 28+ मेजर आवार्ड पाइथिले। जदि कहबा से खेल रत्न पद्मश्री पद्मभूषण मते पाइथिले। तो खेल रत्न केबे पाइथिले लिखि रखिबे खेल रत्न पाइथिले 2006 रे। पद्मश्री जदि कहबा सी 2009 रे पाइथिले। पद्म विभूषण जदि कहबा केबे पाइथिले ना 2018। ओके तीनटा को मन रखिए खेल रत्न 2006 पद्मश्री 2009 पद्म विभूषण 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल माने से कहूची को आर्टिकल आमर प्रेसिडेंट रूल विषय अच्छी। देख आमर 3 प्रकार इमरजेंसी अच्छी कौन ना गोटे नेशनल इमरजेंसी अच्छी आ गोटे स्टेट इमरजेंसी अच्छी आ गोटे फाइनेंशियल इमरजेंसी अच्छी। जदि आम नेशनल इमरजेंसी कहबा एटा आमर आर्टिकल 352 अच्छी स्टेट इमरजेंसी 356 अच्छी आ फाइनेंशियल इमरजेंसी कहबा 360 अच्छी। तो एठी देइछि आमर प्रेसिडेंट रूल मन रखिबे आमर स्टेट इमरजेंसी जहाँ प्रेसिडेंट रूल मध्य सेया तेणु आर्टिकल केते हबो आर्टिकल 356। तापर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ इंडिया चिपको मूवमेंट को राज्य रे आरंभ होइतिला ना उत्तराखंड। परीक्षा रे पचार दबो ए चिपको मूवमेंट केबे आरंभ होइतिला कहा द्वारा आरंभ होइतिला मन रखिबे चिपको मूवमेंट आमर 1973 मसीह आरंभ होइतिला। जदि कहबा एटा उत्तराखंड रो लोकल विलेजर माने कहया गले ओमेन को द्वारा आरंभ होइतिला। एई ओमेन मानकर लीडर जदि हम कहबा के थिले हमर ना गौरा देवी के थिले गौरा देवी। तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन शैम्पू तो यह भितर कहा द्वारा आमर गैसोलीन सैंपल को हमें क्वालिटी को जानी परिबा डायरेक्ट मन रखिए ऑक्टेन नंबर। ओके तापर हु सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आमर प्रथम प्रेसिडेंट किए थिले राजेंद्र प्रसाद थिले। पचार देव तांकर टेन्यूर केते थिला मन रखिए 1950 रु 1962। पचार देव फास्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट आमर प्रथम एक्टिंग प्रेसिडेंट किए थिले बराहगिरी वेंकटगिरी। पचार देव तांकर टेन्योर केते थिला मन रखिए से 3 मे रु ओके 3 मे 1969 रु आमर जुलाई 20 तारिख पर्यंत थिले। टोटाल जदि से कहबा 48 दिन पर्यंत
ସିଏ ଆମର ଆକ୍ଟିଂ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଓକେ, ପଚାରିଦେବ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ମସିହା ଯଦି ପଚାରୁଛି 1947ରୁ 1964। ସେହିପରି ପଚାରିଦେବ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କର ଟେନ୍ୟୁର ସେ ଦୁଇଟା ଟେନ୍ୟୁର ଆଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି 1966ରୁ 1977, ତାପରେ 1980ରୁ 1984। ତାପରେ ପଚାରିଦେବ ଫାଷ୍ଟ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଯେଉଁ ଆମର ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। କେତେ ବୟସରେ ହେଇଥିଲେ କହିଲେ ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର? 40 ବର୍ଷରେ। ଆଉ ପଚାରିଦେବ ଫାଷ୍ଟ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ଆମର ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ? ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଓକେ, କେତେ ବୟସରେ? ନା 64 ବର୍ଷରେ। ତ ଭାବୁଛି ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଯାଉଛି, ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଅପୋଜ୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯିଏକି ଅନ୍ ଅପୋଜ୍ଡରେ ପାଇଥିଲେ? କିଏ? ନା ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଟେନ୍ୟୁର କହୁଛେ 1977ରୁ 1982। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଭଲକି ମନେ ରଖିବେ। ଦ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ, এই বুকটা କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କାର୍ଲ ମାର୍କସ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଲା ବ୍ରିସ୍, ଏହାର ଯେଉଁ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ କ'ଣ? ଦେଖ, ଆମକୁ 5ଟା ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆର୍ ପଚାରିପାରେ, ସି ପଚାରିପାରେ, ଏସ୍ ଫର୍ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଦେଖ, BRICS। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି? 10ଟା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଆମର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ବି ଫର୍ କ'ଣ? ବ୍ରାଜିଲ, ଆର୍ ଫର୍ ରୁଷିଆ, ଆଇ ଫର୍ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ସି ଫର୍ କ'ଣ? ନା ଚାଇନା, ଏସ୍ ଫର୍ କ'ଣ? ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଥିରେ 10ଟା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମରୁ 5ଟା ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର 2024-2025ରେ ଆଉ 5ଟା ଆଡ଼୍ ହେଲେ। କ'ଣ ଆଡ଼୍ ହେଲେ ଲେଖି ରଖିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଜିପ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଥିଓପିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇରାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଣ୍ଡ UAE। UAE ମାନେ କ'ଣ? ନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍। ଓକେ, ତାପରେ ପଚାରିଦେବ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରିକ୍ସ, ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି? କେଉଁଠି ଅଛି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର? ନା ଆମର ସାଙ୍ଘାଇ ଚାଇନାରେ ଅଛି। ଯଦି ଫର୍ମେସନ୍ ଇୟର କହୁଛି, ତେବେ 2006ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ, ଓକେ, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା? 16 ଜୁନ 2009। 2006ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର 2009ରେ ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କେବେ ଆଡ଼୍ ହେଲା? ନା 2010। ଓକେ, ତାପରେ ପଚାରିଲା ଓରାଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଆସାମରେ ଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେବ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କେଉଁଟା? ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଜିମ୍ କୋବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ପଚାରିଦେବ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଫର୍ମେସନ୍ ଇୟର ପଚାରିବ କେବେ? 1936। ପଚାରିଦେବ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2ଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ। ଭିତରକନିକା ଯଦି କହିଦେବା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଓକେ, ପଚାରିଦେବ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କେଉଁଠି ଅଛି? କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲେ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। କେତେଟା? ଟୋଟାଲ 11ଟା ଅଛି। ଯଦି ପଚାରିଦେବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି? ନା 107ଟା। ଓକେ, ପଚାରିଦେବ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆମର ନାହିଁ? କେଉଁଠି ନାହିଁ? କେଉଁଠି ନାହିଁ? ପଞ୍ଜାବରେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଅପସନ୍କୁ ଯିବା।
ओडिशा कहली दुईटा अरुणाचल प्रदेश रे केतेटा नेशनल पार्क अच्छी दुईटा कौन ना मौलिंग नेशनल पार्क आ गोटे हूँ नामदफा नेशनल पार्क बिहार रे जदि आम कहवा केतेटा नेशनल पार्क अच्छी गोटे अच्छी वाल्मीकि नेशनल पार्क तापर आसाम आसाम रे केतेटा नेशनल पार्क अच्छी ना मन रखिए 8टा अच्छी ओके कौन कौन अच्छी ना मानस नेशनल पार्क ओरांग नेशनल पार्क नामेरी नेशनल पार्क देवगिरी साइखवा नेशनल पार्क देहिंग पटाई तब रायमना तब गोटे नुआ आड हो सिकना जलुआ ओके आउ काजीरंगा नेशनल पार्क तो आप समस्त जानते आपण को दायित्व कौन ना आपण मैंने देखो मु टोटाल नेशनल पार्क ये कहले वीडियो बहुत लंबा हो तेणु आपण काम हो सबू स्टेट नेशनल पार्क को भलसे देखिए जहाद्वारा एग्जाम रे आप भूल न करते तापर पचारा कालिया कालियार फुल फॉर्म कौन कृषक असिस्टेंट फॉर लिवलीहुड एंड इनकम आर्गुमेंटेशन पचारदेव यहीटा केबे स्टार्ट होता ओडिशा रे तो जानते कृषक मानक जो ऋण देवाई केबे स्टार्ट होता 2018 मसीहा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैव द मोस्ट नंबर ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड सबुठु अधिक को कॉन्टिनेंट रे माने कंट्री अछि कोथरे अछि आफ्रिका रे केतेटा अछि परीक्षा रे पचार दबो 54टा अछि सेकेंड रे की अछि नाम एशिया अछि केतेटा अछि ना 48 किंबा 49टा अछि ओके ऑप्शन देखि मारिबे 48 49 दुईटा को नथिबो या भितर गोटे थिबो गोटे मारिबे पचार दबो हमर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कोटा कोटा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया केते ना 44 पॉइंट केते 44 पॉइंट मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ओके पचार दबो सब स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कोटा कोटा हमर ऑस्ट्रेलिया केते ना 7.7 टू 8.6 मिलियन किमी स्क्वायर ओके ऑस्ट्रेलिया को हमर आइसलैंड कॉन्टिनेंट मध्ये कहा जाए तो ये कॉन्टिनेंट रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर व्हाट अमाउंट डज महात्मा गांधी पीस प्राइज महात्मा गांधी पीस प्राइज रे केते टका मिले तो देखि पाथिबे हमर अवार्ड प्राइज रे मध्ये आउछि तेणु देखिबे केते टका मिले ना 1 करोड़ रुपीस ओके तापर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को दिन पालन करा जाए ना 21 फेब्रुआरी परीक्षा रे पचार दबो 21 एप्रिल को को डे पालन करा जाए ना हमर सिविल सर्विस डे ओके सिविल सर्विस डे तो परीक्षा रे पचार दबो 21 में को दिन ना एंटी टेररिज्म डे तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तेमर रूलर वाज क्रेडिटेड टू हैव एस्टैब्लिश दिल्ली ए भितर को रूलर को क्रेडिट दिया जाए जे कि हमर दिल्ली को एस्टैब्लिश करथिले कि करथिले ना अंकपाल टू ए क्वेश्चन किछि बुझी हेबनी डायरेक्ट आपण मन रखिबे हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए हॉर्स वॉक इनटू द बार ए बईटा किए लिखिथिले ना द्राविड बोसमैन ओके बुक ऑथर क्वेश्चन आछि तेणु देखुथिबे परीक्षा रे पढुची तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना एठी क्वेश्चन रे हमर मध्ये आउट क्वेश्चन आसी होची देखो को कंट्रीटा हम राइस उत्पादन रे फास्ट रे अछि मन रखिबे चाइना सेकंड रे की अछि ना इंडिया ओके तापर हमर बुद्धिज्म रो क्वेश्चन आछि वेयर डिड गौतम बुद्ध एनलाइटमेंट गौतम बुद्ध कोठार एनलाइटमेंट होइतिले बुद्ध गया सेही परी बुद्धिज्म रो चैप्टर को भलसे पढ़िबे कारण बुद्धिज्म जैनिज्म रो जेमिति हेले प्रति शिफ्ट रे कोटे क्वेश्चन आसीबो यदि कमेंट करती मु बुद्धिज्म रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये आनी पेरी जहाद्वारा आपण एग्जाम क्लियर होबार चांस रहिबो हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ ऑफ द नोबल स्टाफ इंडिया जर्नलिस्ट ओके एटा करंट अफेयर आसिला किए ना एडमिरल आर हरि कुमार तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बैंकर ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया काहाकू बैंक ऑफ बैंकर को जाए ना आरबीआई पचार दबो यार फॉर्मेशन ईयर केते 1935 हेडक्वार्टर मुंबई एसबीआई रो फॉर्मेशन ईयर 1955 ओके इन व्हिच फील्ड डिड द इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमिटी आ भितर को फील्ड रे हमर इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमिटी को नोबेल प्राइज मिली केते थरा ना 3 थरा
କୋଉଥିରେ ପିସ୍ ଓକେ ତାପରେ which of the following source of energy does not have any problem pollution କହିଲା ଏହା ଭିତରୁ କୋଉଥିରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ଏହା ଭିତରୁ କୋଉ ଏନର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ ମାନେ ପଲ୍ୟୁସନରେ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ କୋଉଟା ନା ସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଅସୁବିଧା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି କୋଏଲରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ଆମ ଦ ଫଲୋଇଂ ଦ କରେଣ୍ଟ ସିଓ ଗୁଗୁଲର ସିଓ କିଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପିଚଇ ହୁ ଗେଭ୍ ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭିଟି ତ ଆମର ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭିଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଓକେ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଯୋଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟନ ଦେଲା ନ୍ୟୁଟନ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ନା ଦ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ କିଏ ନା ନ୍ୟୁଟନ ଆର୍କିମିଡିସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଡିସ୍କଭରି ଦ ଲ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ତାପରେ ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ଗ୍ୟାଲିଲି ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ସାଇନ୍ସ ଓକେ ତାପରେ which of the following modern day country was the source of blue gemstone lapis lazuli for the people of Harappan culture କୋଉଟା ହେବ ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରିଟେନ୍ ବାଇ କୌଟିଲ୍ୟ କମ୍ପାଇଟ୍ ହାଉ ମେନି ଅଧିକାରଣ ବୁକ୍ କେତେ ନା 15 ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଥିଲା ଜିକେର 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାବୁଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯଦି କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ଜରୁର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଜରୁର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ